koyshaw balyaw Kaw koyshaw garwawaw Bayra koyshaw bakulaw Addato naadoofaw Daabula humbow tabalaw Allah baqajeera sooryaw Santo gununo ambaw Atina ashaba bombeyaw Genjera tegeta bitaw Tusa yelo Maria Mara dagayo Chempua karapo laitan indio Tusa hachige saravido Wardai malte bita petayo Kaisai tayo Harte tayo Haite tayo Macha sai sarayeli dishacho Chekirage kimi dishacho Matirage dali dishacho Nagade kawadan Kawashinka walaita nagade Kawashinka Kawayuku yuku sepa Akka walaita nagade Apara maite Sia paragido Aite Muratu Asapa Wadadu Wadadu Ashanafi Aidu Dari Andilai Betul Alam cuma Andilai Betul Andilai Uluko Magala Ilapsano Bere Hagape Dara Ufaisia Bai Aidu Kushe Tege Setina Kosei Hashu Atikala Saugatis Hashu Pashishis Hashu Sigaugatis Hashu Sigavetan Ekalo Hashu Sibai Simu Pramana Dosu Hashu Waka Sarogatisi Gora la choice ma padre tu la choice Leila Kala Zeri Naske يتكسو بكبر برازيل سوري كوشو تيجسيتنا حتى ما سنبيو بكذا وبيسير كوشو تيجسيتنا ما تكلمين دوسنا جمري هيا ديتا ودران هذا يسمى بولي سيديو بباوديس كيلو سنوانتا كاشي غلادان ما تاوي دوسنا كوشو تيجسيتنا تجوي سما ودكامي كوانتسيا رجو كوانتسيا 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 Terus ambil kezilan, kalau moral bangkacu. Tugas kau semua dan kita terus ambil kezilan, kalau moral bangkacu. Jika nama sekenalan, ane kusyabu tidak dikasih kuliah kerja wanita. Isipo maidi ini dosa. Isipo maidi buluku, isipo maidi. Syaitu nak kanau, isipo zoret kanau, isipo kanau. Isipo sige tanau kasih lagi nasibu asanau. Arwani sige tanau, arwani tokanau, arwani nubito sekali malakanau. Bukan dengan sekena. Wow. Hashu. Wow. Hashu. እኛ በተለያዩ የመንግስት ኃላፊነቶች ያገለገልንና ያገለገልን የምንገኝ የወላይታ ተወላጅ አመራሮች፣ የወላይታ ህዝብ ተወካዮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ዲያስፖራዎች፣ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት፣ ልሂቃን፣ አርቲስቶች እንዲሁም
የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ከሚያዝያ 24 እስከ 25 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በወላይታ ጉታራ ጠንካራ አንድነት ለህዝባችን ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ባደረግነው የእርቅና የአንድነት ፕሮግራም ውይይት ማጠቃለያ ይህንን ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫ በጋራ ስምምነት አውጥተናል። ቀደም ሲል በዞናችን የተጀመሩና ተጠናቀው ለህዝብ አገልግሎት ያልበቁ የንጹህ መጠጥ ውሃ፣ የመንገድ፣ የጤና፣ የትምህርት፣ የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ የወላይታ ቀደምት ባለውለታዎች መታሰቢያ ሐውልቶች እና ሌሎች የልማትና መልካም አስተዳደር ማሳለጫ መሰረተ ልማቶች በተቻለ ፍጥነት እንዲጠናቀቁና የህዝባችንን የልማት ፍላጎት እንዲያሟላ የሚጠበቅብንን ሁሉ አቀፍ ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ቃል እንገባለን።